Es cómo fue la elección del elenco y el tema este de los refugiados, cómo fue toda la elaboración del tema que trata la película. Okay, also zunächst mal habe ich eigentlich relativ unschuldig angefangen, mit diesem Thema zu spielen. En un primer momento empecé a jugar de una manera un poco inocente con este tema, ingenua. Ich habe angefangen, dieses Skript zu schreiben, als das Thema noch ein kleines Thema war. Es war nicht jeden Tag die Schlagzeile. Es war nicht das Gespräch auf der Straße oder in den Cafés. Empecé a jugar con este tema cuando aún era un tema pequeño, o sea, no se hablaba mucho antes de que se convirtiese en titulares, o sea, no era, digamos, no se hablaba en todos los cafés, era un tema pequeño. Ich wollte einen kleinen Film machen über eine bürgerliche Familie, eine deutsche bürgerliche Familie und den Kontrast dazu zu einem Afrikaner, der aus einer ganz anderen Kultur kommt, der nichts hat, der aus der Not kommt und zu dieser Familie kommt. Eigentlich eine kleine Komödie, eine kleine warmherzige Komödie. Und dann kam die Realität dazwischen. Lo que yo quise hacer es mostrar un poco, hacer primero una película sobre una familia alemana burguesa común, digamos. Esa fue mi primera idea, y luego se sumó este africano que era pobre y que está en una situación completamente diferente. Finalmente, bueno, ahí surgió la idea de esta comedia. Pero era una idea en principio que una comedia que iba a ser pequeña pero muy calurosa. Und die Realität wurde plötzlich sehr ernst. So, plötzlich war dieses kleine Thema, mein Thema, das Thema der Familie, das Thema des ganzen Landes. Y de repente este tema que había sido pequeño se había convertido en una dura realidad, o sea, el tema de esta pequeña familia se convirtió en un gran tema. Innerhalb von 2 Monaten. Dentro de apenas 2 meses. Währenddem ich das Skript geschrieben habe. Mientras escribía el guión. Das war erstmal ziemlich furchterregend. Eso primero me asustó mucho. Weil wir wussten nicht mehr, kann man darüber lachen, kann man diesem Thema gerecht werden. Und wir wussten auch nicht, was passiert. Ich musste ein bisschen schreiben wie ein Hellseher, ein klein wenig. No sabíamos si podíamos todavía reírnos de este tema. No sabíamos qué iba a pasar, si podíamos ser justos con este tema, y también en cierta manera qué iba a pasar, o sea que yo tenía que escribir un poco como alguien que iba a vaticinar el futuro, digamos, ¿no? Como adivinando. Und ich habe nur versucht, in dem Thema meine eigene Haltung zu finden, meine eigene Haltung zu entwickeln. Es ist ein sehr komplexes Thema, sehr widersprüchliches Thema. Es un tema muy complejo. Yo traté de, durante el proceso, de buscar hasta mi propia posición en esta situación. Und ich glaube, der Film hat diese Art von vielfältigen Widersprüchen in sich, und ich glaube, deshalb ist der Film auch wahrhaftig. Y creo que la película tiene justamente esta cantidad de discrepancias y de contradicciones, y por eso también es un film tan auténtico. Und für die Deutschen war es dann anscheinend wichtig, oder ein sehr gutes Ventil, dass ein Film kam, wo sie lachen durften. Y creo que para los alemanes también fue muy importante, porque al fin también pudieron verlo como una válvula, porque pudieron también reírse un poco de ese tema. La elección del elenco fue por casting. Aber Florian, zum Beispiel Florian hat auch in meinem ersten Film eine Hauptrolle gespielt. Also natürlich sind ein paar ich habe von den Schauspielern auch welche gekannt und gehofft, dass sie Zeit haben, und das Projekt von Florian war einer davon. Bueno, Florian, que es el que está allí, yo ya lo conocía, él había actuado en otras películas, y los demás actores yo muchos también los conocía, y tuve la esperanza de que pudiesen trabajar conmigo. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Familienflüchtlinge. Creo que no hay tantas familias que acogen a los refugiados. Es ist auch nicht so einfach, bürokratisch einfach einen Flüchtling aufzunehmen, weil man haftet dann für ihn. Burocráticamente también tampoco es tan fácil, acoger a un refugiado, porque después uno es responsable por él mismo.
Ich glaube, sie hat gefragt nach der Anzahl von den Flüchtlingen in Deutschland. Creo que usted había consultado también por la cantidad, ¿no? Si sabía aproximadamente el número. Es sind über 1 Million gekommen in der Zeit von 2015. September, es kommen jetzt auch immer wieder, es kommen viel weniger, aber es ist 1 Million gekommen seitdem, glaube ich. Creo que desde entonces hemos recibido aproximadamente 1 millón, desde septiembre más o menos de 2015, pero siguen viniendo todavía más, así que un poquito más. Wobei da jetzt genau die Komplexität anfängt, weil viele Flüchtlinge, mit denen ich gesprochen habe, sagen über andere Flüchtlinge, das sind keine echten Flüchtlinge. Lo que ocurre ahora es esta complejidad de la que yo un poquito había hablado, de que muchos refugiados dicen de otros refugiados que no son refugiados verdaderos. So komplex. Así de compleja es la situación. Und was Vorurteile angeht, ich glaube, dass es natürlich Vorurteile gibt und wir auch in Deutschland sicherlich, da gibt es Menschen, die haben Vorurteile gegen Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen oder sogar anderen rassistische Vorurteile. Ja? Con respecto a los prejuicios, es cierto que en Alemania, bueno, los hay, pero los hay en muchos sentidos, no es solamente con los refugiados, en Europa en general. Esto ocurre, gente de cualquier otro país puede ser. Aber ich glaube auch, dass Deutschland eigentlich eine sehr, sehr gesunde Widerstandskraft hat gegen diese Art von Vorurteilen. Pero creo que Alemania tiene, digamos, una fuerza, digamos, repelente, en el buen sentido, contra este tipo de prejuicios en particular. O sea, que es muy fuerte para repeler este tipo de prejuicios. Und jetzt kommt wieder das Komplexe. Y ahora viene el tema complejo. Manche dieser Vorurteile sind vielleicht keine Vorurteile, sondern manche sind auch kritische Beobachtungen. Algunos de estos prejuicios no son prejuicios, sino que son observaciones críticas. Die dann auch sehr schnell abgetan werden als Vorurteile. Und das ist schwierig politisch. Que muchas veces después quedan, digamos, como metidos en el cajón de los prejuicios, y esto creo que es el tema complicado políticamente hablando. Ich sage zum Beispiel Fundamentalismus im Islam. Ja, war am Anfang, als die Willkommenswelle kam, wer danach kritisch gefragt hat, galt so ein bisschen als Spielverderber. Ja? Me refiero, por ejemplo, al fundamentalismo islámico, quien al principio levantaba la mano o el dedo y decía, bueno, por ahí tal vez podríamos tener un poco de cuidado. Cuando estaba esta euforia al principio, a uno le respondían, bueno, no seas mala onda, no hables de esto, porque no es así, ¿no? Como que... Also ich glaube, die Herausforderung oder das Wichtige ist, dass man kritische Fragen stellen darf, auch zu Flüchtlingen, und gleichzeitig rassistische Vorurteile bekämpfen muss. Creo que por un lado es importante poder hacer preguntas críticas con respecto a los o algunos refugiados y al mismo tiempo combatir el racismo. Hace 30 años atrás, la inmigración turca también fue un momento en que, bueno, creó un conflicto, los echaron y hasta hubo films donde se habló del problema de la expulsión de los turcos. ¿Es deliberado? ¿Es, perdón? Deliberado. Está hecho a propósito, digo. Interessante Frage. Es una pregunta interesante. Elias Mbarek ist in Deutschland ein Superstar. Elias Mbarek es una superestrella en Alemania. So, ich war sehr froh, dass er mitmacht. Estoy muy contento de que haya participado. Aber es stimmt, in der Tat. Es ist, ich wollte gleichzeitig in dieser Palette an Figuren eine Figur haben, die einen Migrantenhintergrund hat. Pero es cierto que lo que usted dice, que en esta paleta de figuras yo quería tener, o sea, en esta paleta de personajes, perdón, yo quería tener a uno que tenga un trasfondo migratorio, un trasfondo cultural Und distinto. gleichzeitig total deutsch ist. Y al mismo tiempo es totalmente alemán. Und im Grunde es gibt eine einzige Rede in diesem Film, wo jemand wirklich eine Message hat. Hay un solo, digamos, un pasaje, un parlamento en la película en donde una persona transmite un mensaje.
Und das ist Elias Mbareks Figur, Tarek. Y esa es el personaje de Elias Mbarek, que es Tarek. Er sagt, wir müssen unsere Werte verteidigen. Él dice, Nein. él dice que tenemos que defender nuestros valores, Unsere Toleranz haben und unsere Toleranz verteidigen. Und das kann heißen, gegen unsere eigenen nationalistischen Rassisten. Es heißt aber auch vielleicht gegen alle Extremisten, auch Islamisten. Eso quiere decir que hay que, digamos, ir por un lado también contra todos los extremistas y contra todos los racistas y al mismo tiempo contra los propios prejuicios. Und ich finde es schön, dass so ein deutscher Monolog von einem Migranten gehalten wird. Deswegen war das sehr bewusst. Ja. Y pues a mí me pareció muy importante que este monólogo lo lleve adelante o lo verbalice un inmigrante, por así decirlo. Eso, y en ese sentido fue una lección, sí, o sea, digamos, querida. Schon sehr bewusst, weil ich wollte für diese Familie den größtmöglichen Kontrast haben. Pero la elección de una persona de raza negra africana sí fue una elección muy consciente porque yo quería tener un contraste para esa familia. Und im Grunde genommen wollte ich auch ein bisschen das Thema, das gebe ich ehrlich zu, das Thema Syrien nicht direkt in diesen Film mit hineinbringen. Y también esto lo reconozco, yo no quise meterme en el tema de Siria en esta película. Weil als ich das geschrieben habe, wusste ich nicht, was in der nächsten Woche passiert, 2 Wochen später. Und ich denke, die Situation in Afrika ist auch eine Situation, über die die Leute noch weniger Bescheid wissen. Porque en lo que respecta a Siria, yo no sabía lo que iba a ocurrir en los próximos días o en las próximas semanas. Y con respecto al tema de África, es un tema sobre el cual la gente sabe bastante poco. Aus Nigeria oder aus Mali, mittlerweile auch aus anderen Ländern, fliehen auch Menschen vor Krieg und vor Islamismus. Und das ist das Interessante, dann da kommt eben auch wieder das Thema des Islamismus, diesmal aus Afrika mit rein. Und wenn wir sehen, was jetzt in Libyen passiert, wie viele Leute dort eigentlich darauf warten, nach Europa zu kommen, dann sehen wir, dass das Afrika-Thema eigentlich gerade erst angefangen hat. Also ich glaube, dass man darüber noch viele Filme machen wird. Con respecto a gente de África, tenemos hay mucha gente de Nigeria y de Mali, por ejemplo, que huye también del islamismo. Y en ese sentido, o de Libia también, por ejemplo, tenemos gente quien quiere venir a Europa y el tema de África es un tema que recién está comenzando. Sagen, meine Position wirklich ist und meine Erfahrung nach vielen Gesprächen in Flüchtlingsunterkünften. Ja? Bueno, mi posición, y esto también la digo con respecto a que tuve muchas conversaciones con personas en los hogares de acogida de refugiados, dass es eben natürlich die Mehrheit der Menschen, die zu uns kommen, sicherlich keine gefährlichen Menschen sind. Que la gran mayoría de las personas que vienen a nuestro país con seguridad no son personas peligrosas. Aber es gibt Menschen, die auch zu uns kommen, die sicherlich auch ein Problem sind für unser Land, Pero Deutschland. Que hay personas que vienen a nuestro país que seguramente representan un problema para Alemania. Und man tut sich damit keinen Gefallen, so zu tun, als würden sie nicht existieren. Für mich war es es hat viel Mut gebraucht, einen Terroristen in ein Flüchtlingsheim hineinzuschreiben. Zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Film gemacht habe. Seguramente no nos hacemos ningún favor haciendo de cuenta que este peligro no existe. Y para mí también requirió de mucha valentía incluir a este tipo de personaje peligroso en el guión. Weil im Grunde genommen diese Themen nicht miteinander vermengt werden durften. Mittlerweile ist die ganze Diskussion, glaube ich, sehr viel differenzierter in Deutschland. Aber am Anfang war es, wenn jemand gesagt hat, da haben wir ja auch vielleicht, da kommen vielleicht auch Menschen mit terroristischen Absichten, dann war das eine Position, für die man sehr viel Kritik bekommen hat von der Linken. Porque al principio solamente se podía decir una parte, ¿no? O sea, la parte, digamos, buena, o no se podía hablar de la parte mala. Entre tanto, esto ha cambiado, uno puede también hablar tal vez de los aspectos negativos, pero al principio hemos recibido no se podía decir nada, uno era como un poco por ahí
aún no había que callarse, particularmente de la izquierda venían estas críticas al principio. Also ich kann sagen, ich habe Kritik bekommen, harte Kritik bekommen von links, von ganz links außen, von wenigen Leuten, von Leuten, für die Flüchtlinge an sich Heilige sind. Ja? Yo recibí críticas muy duras de la izquierda, y me refiero de la izquierda más bien extrema, para quienes los refugiados son cuasi santos. Und ich habe aber noch viel mehr, ich habe auch sehr viel Kritik und Hass bekommen von ganz rechts. Dafür, dass ich überhaupt einen Film mache, in dem ein Flüchtling ein Zuhause in Deutschland findet. También recibí más crítica aún y odio también de la derecha por haber escrito una película en donde una familia recibe a un refugiado así, de esa forma. Und ich habe sehr viel Liebe bekommen von allem, was dazwischen liegt. Y recibí también mucho amor de todo el espectro que hay entre estas dos posturas. Ich kann sagen, dass Billy Wilder für mich jemand ist, den ich immer schon, der für mich persönlich eine Art Gottheit ist, Billy Wilder. Billy Wilder es para mí una especie de deidad. Und es gibt sicherlich viele andere Könner im amerikanischen Kino oder auch im europäischen Kino, die ich sehr bewundere, aber mir fallen es ist fast ungerecht, einen zu nennen. Wenn ich einen nur nennen muss, dann nenne ich Billy Wilder. Bueno, si tengo que decir uno, digo Billy Wilder, pero seguramente en el cine europeo y en el cine estadounidense hay tantos directores que podría mencionar que sería injusto mencionar a uno. La película se rodó en el sur de Múnich. Weil München natürlich auch besonders bekannt ist für eine etwas konservative und durchaus auch wohlhabende Familie. Porque Múnich también es conocida como una ciudad más bien un poco más conservadora y donde vive gente un poco más adinerada. Wenn in Berlin eine Familie einen Flüchtling aufnimmt, dann wundert sich keiner darüber. Si en cambio en Berlín una familia recibe a un inmigrante, por ahí a nadie le llama tanto la atención. München, Bayern ist ja auch etwas mehr katholisch. También München y Baviera es un estado federado más católico.